Crazy time. Crazy time na naman. Lapit-lapit. Ano kaya? Bonus? Yun, no? Sakto guys, no? Sakto guys. Wala bonus. Nasa pinaka-uli, oh. Oh. Walang bonus. Sakto. Sige. Mga bonus na naman tayo, guys. Yan. Yan, no? Shoutout sa mga sabay ko, guys. Shoutout sa inyo, guys. So, 2K yata kami naglalaro dito, eh. 2K kami. Sa pagkakita ko. Uy, 70x par 70x. Lapit. Being time band. Okay, pachinga mo, break. Ay, sobrang. Ito na yan, par. Guys, kapag kung sana nakikita ko yung mga rate nila, kung saan pinakababang tumaya, ganyan, edi sana para meron tayong bagong strategy kung saan pinaka content kaya dyan. Yun yung magiging strategy natin, kasi hindi naman to kikitang kasinong to kung wala silang ganun, diba? Kaya talagang minsan napapaisip ako. Yun. Ops, ay wala yan. Sayang. Crazy time, por. Nakatamad. Ay, repeat lang, guys. Makakota din. 10k lang, ayos na. Mapa 10k ko lang, ayos na. Uy, 15x. Gago. Kung tumama. Oy, pachingo. Oh, shit. Bro. What the fudge? Nakakatawad. Kung nagpachingo ka na, ayos na. Bati na tayo. Ulit. Gagawin natin to ng bankroll, guys. Kung sakali. Ay, mawan to, guys. Siguro mawan to. Kasi merong times, eh. Kapag merong times, parang papapalin nila yan, ganyan. Special ba? O, papapalin nga. O, diba? Kunyari, special. Ayos lang. Tingnan nyo, guys, oh. Tingnan nyo. Kunti lang yung nakota. Nakakota. Tamad. Papalalunin mo na kami. Baka naman. Nagmamakaawa na yung mga kasabay natin, guys. Sada bonus daw. No bonus. Kawawa nga naman. Tignan nyo. 4 lang yung bonus sa board. 1, 2, 3, 4. Damn, son. Mga bonus yan kahit anong mangyari. Oh, jungle naman. Bonus nga. Crazy time, 3x. Pwede na ako dyan. Baka naman, crazy time. Crazy time na. Ops, break. Ay, shit. Pachinko mo na lang.
Kung pwede ko lang itulak na ganyan, oh. Tutulak ng ganyan. Oh my. Oh my, par. Oh my. Oh my. Oh my, oh my, oh my. Ay. Tamad. Nakakatamad talaga. 20 na, 20 na. I-20 na natin. I-20 na natin, guys. Nakakatamad yung host. Maganda nga. Bitch, I say what I say. Oops. Hindi yan mawan, guys. Malayong magwan yan, guys. Malayong magwan yan, guys. Crazy hunt. Crazy hunt mo. Kapag hindi ka man talaga crazy hunt. Oh, shit. Bro, what the fuck? What the fudge? What the fudge? What the fudge? 20 ulit. Ay, lakas ng ulan. Oh, lakas ng ulan, guys. Lakas ng ulan. Di bali kapag nag-bonus na to, mabonus yan sunod-sunod. Ganun yung strategy yan. Huwag mo sabihin mga 10x ko. Mga special ba? Oh, 10x nga. Wala na naman yan, bar. Hindi na naman yan. Pari koy. Nakakatamad naman to. Crazy time session natin. Nakakatamad. 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 Pambaon ko lang, guys. Pambaon ko lang. Dali na. Dali na, dali na, dali na. Crazy time. Crazy time mo. Dali, break. 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 Pinapa-break ko talaga, par. Damn, bro. Damn. What the fudge? Sayang. Napapasayang talaga. Hindi natin to sukuhan, guys. So 100 na siya, guys. Tatlong spin. Delete bonus to, puti. Kapag to nag-bonus, guys, konti lang yan, times na yan. Konting times lang yan. Siyempre, papatalunin kayo. Papaluguin ba kayo? Lugi. Lugi. Wala na naman yan. Wala na naman. Wala na naman. Wala na naman. Wala na naman bonus. Wala na naman bonus. 8 minutes na yung video natin. Wala na naman bonus tayo. Nakakainis. Putsang gala. Dali. Dali na, dali na, dali na. Coin flip. Uy, 25x. Baka naman. Apat yan. Apat ang nandyan. Dali na. Nangungulubi na ako. Uy, shit. Damn. What the hell? Yaman na. Oh, shit, bro. Damn, son. Tinan mo yung ano, oh. Damn. Ang hirap. Five yan. Kasi, sabihin nila, ay, special lang 5, dito na kayo. Damn, son. Ops, pachinko. Ops, coin flip. Coin flip na yan. Coin flip na yan. I-coin flip mo na yan. Siguro may magnet dito. Tas namamagnet to. Damn, son. May.
May magnet siya, guys. May magnet. Tamad. Tapos na. 50 na. Okay, 200 na tayo, guys. 200. 5 spin. Kapag wala pa rin, wala na. Natalo na tayo sa session na to, guys. Wala na talaga. Wala na talagang pag-asa. Cash hunt lang. Cash hunt. 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 Okay. Pachinko. Diyan ka na. Yes! Damn! Kapag talaga nataas tayo, guys, ng bit, nanalo tayo. Napapatalo na ako. Kahit nakaupo. Ganun talaga. Yes. Lakihan mo. Ay, oo nga, maliit. Kahit na. Okay na yan. Kota na yan. So, 50 times, mathematics. Oh, shit. Boom. Double. I-double mo. Kahit ano. Wag lang 5. Pag dyan sa 5 na yan, dalawang 5 na yan, ay, budol. Nabudol tayo, guys. Double. Ito yung mathematics yun, no? Pingaw, bro. I-double mo. Pag 5x mo, talaga, ayoko na. 10x, not bad. 500. Ayos lang. Sabi ko na, guys. Sinasabi ko na nga ba, scam. Okay lang yan. Sige na, dali na. Papalalunin mo na ako. Dali na ngayon na. 2. Ay, gagawin niya yung special. 2 na yan. Di mato yan. Ay, nako. Damn, son. 2 na yan. Wala na yan. 2 na yan. Wala na yan. Ito na nga. 1. Coin flip mo, guys. Coin flip mo. Gusto ko na matulog, gusto ko na mag-Jollibee, gusto ko na mag-SM, gusto ko na magbili ng kahit ano gusto ko. Kaya, ang gawin mo, siya na yan. Dali na. Siya na naman. Ay, hindi yan. Hindi ata yan eh. Coin flip. Cash. Damn, son. Ba't ganun? Ano ba yan? Binubudol eh. Ay, no. Yes! Crazy time mo na, par. Kahit isa lang yung nasa board. Putik, man. Break. I-break mo. I-break mo na ngayon. Coin. Yes! Diyan ka na. Huwag ka na aalis. Putsang gala ka. Yes. 50. Nice one. Lakayan mo, par. Anong gagawin mo? Lalakayan mo, siyempre. Lalakayan mo yan. 9. 3. Shit. Damn, son. Nagbigay ka pa. Blue mo. 3. Sarap. 150. 200. Pwede raise bet lang. Wow. Ang cute. Papayaw. 3. Pero sige. Dali na. Raise bet lang pala yun eh. Shit, man.
Dali na guys. Dali na guys. Namumulubi na ako. Coin flip mo ulit. I-coin flip mo ulit. I-coin flip mo ulit. Damn. 15 minutes na tayo ano? What the fuck? Iyakat ko to. Tanggala. Nakakaumay. Live na session to. Ang alat. Ikashant mo, tapos ulitin mo yung 100x. Yun dapat. Okay. Mabuti din. 20 pesos lang tayo ako dun. Oy. Wala naman yan. Ito niya yan guys. Ito niya yan. Isog mo lang konti. Okay na. Hanggang maximum bankroll natin 50 lang eh. Grabe na kung ma-up na tayo. Tinan mo, isa lang yung nasa board. What the fuck? Coin flip mo na lang. I-coin flip mo guys. Shit, lagi. Wala na. Tapos na yung pera natin. Talo na. Ano kaya? Sige. Tapos na. Yan. Last spin. Nakakabisit ka. Last spin. Coin flip mo. Break. Na-break yung puso ko guys. Wala na. Finish na. What the fuck? Pangit ng session.